जिस दिया है अपन मैंने ईश्वर को जानी ईश्वर का वाक्य लिखा है कि जो मैंने प्रभु को जानी से केवल भोगे केवल अभाव केवल कष्ट प्रभु जीसु जानी तो ये दुनिया आम यदि सत्य प्रभु को जानी ईश्वर को जानी तो आम केवे माने केवे अभाव केवे कष्ट आम रहा तो से सब जिन आपण मान व्यवस्था करके प्रभु देते आपण मैंने धन्यवाद करेंगे गौरव करेंगे है तो आपण मान प्रार्थना करेंगे प्रभु जीशु तुम्हें दया कर समस्त को आशीर्वाद कर समस्त पाप अधर्म क्षमा कर तुम्हें जो चिंता करके जो जिनस प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर जे भी तुम्हें दया प्रभु जो मैंने पाई ना अनेक दुखी दरिद्र गरीब उपास कष्ट अच्छा भी तुम्हें गौरव प्रार्थना जीशु देखिपारे खाଇବା ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଚୁଡ଼ା ହେଲା ଇଏ ବିସ୍କୁଟ ହଉଛି ସୁଜି ତେଲ ହଁ ଆଉ ସେଟା ମିଲମିକର ଅଛି ଏଟା ସର୍ଫ ଅଛି ଏଟା ଡାଲି ଅଛି ହେଲା ଚିନି ଅଛି ଏଟା ସିମିଆ ଅଛି ଏଟା ଲୁଣ ଅଛି ତ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ କାହାକୁ କମ ବେଶୀ ଦିଆ ହେଇନି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ खाଇବା ଜିନିଷ ମିଳିଛି ମାନେ ମନା କରିବନି ଏଟା ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ ନା ଆଉ କେତେ କେତେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର ରେ ये देखिए कि मत আমাকে দেখেছি মুখগুলো Dokter kalau sih tak ada sama sekali. ये देखिए कि मत আমাকে দেখেছি মুখগুলো Dokter kalau sih tak ada sama sekali.
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ରୂପରେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାର ପାପର କ୍ଷମା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାପ କରୁଛୁ ପାପର ଗୋଟେ କ୍ଷମା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଉ ମିଛ ଯାହା ହେଲା କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ବି ଆମର ଖରାପ ଏଇଟା ତ ସବୁ ପାପ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା କାହିଁକି ଆମେ ପାପି ନୁହଁ ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ହଉଛି ଏଟା ଜଳୁଛି ପୁରା ଏଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ